Expect na yung maka-perfect, Jude. Doon kayo perfect. Uy, partida, lahi ba yan na siya nga problem set? Di ba, bago na nga problem? O, naka-answer gali mo. Gusto pa ka... Sir, sa'yo na pag-isunod. Okay na? O, gamay na lang, Jude. Okay, let's continue our discussion for Module 7. So, pahumari ito sa Module 7. Dayon, hopefully by 2 meetings na lang tayo mahuman na data. We will have our PIT next week. Ang coverage is tanan after sa midterms nga topics. So, neutralization, polyfunctional acids and bases, then we have precipitation, complexation, electrochem, and redox stoichiometry. So, karon nga adlaw mahuman na ta sa electrochem nga topic, then mag-start na din tagamay sa redox stoichiometry. Okay. So, I think mahuman ta karon based sa 3A pagka ganina nahuman ni until concept of equivalence and normality. So we will discuss today the effects of concentration on electrode potentials and concepts of equivalence and normality. So we are here at the... Okay. So, if you can recall, di ba ato una kay we have specific nga calculations when it comes to cathode ug anode lang. Pero one of the factors that may affect the overall potential is the concentration. Okay. We have here the Nernst equation. So kaning Nernst equation is mo na siyang equation ginagamit kung i-consider nato ang concentration sa ato ang cell. Okay, the Nernst equation is equal to E cell is equals to standard E cell value. This is the cathode minus anode minus RT NF ln Q. Okay. So take note that when Q is less than 1, must favor ang reactant kaysa sa product. Then Q is 1, equal ang reactant and product. Then Q is equals greater than 1, must favor ang product. Ano sa man din ng Q? Can you recall this is product over reactant. Okay, sa ato ang equilibria nga topic. Okay, kibali, ang kaning Nernst equation is if ever na kay specific nga E cell, E cathode minus E anode, kung na kay i-alter sa iyang concentration, pwede mag-change ang iyahang E cell value. Muna ang purpose sa aning equation. So, to simplify the equation as before, this is only applicable for temperatures 298.15 Kelvin or 25 degrees Celsius or room temperature. So, kani yung gamiton nga formula. E cell is equals to E standard cell. This is E cathode minus E anode minus 0.0592, that is constant na, over N. N is the number of electrons either oxidized or reduced or na-gain or na-lose. Over times log Q, where Q is your concentration, products over reactant. Okay? So, question ani. So, wala siya ang Nernst equation. So, dumdumin ninyo, dumdumin lang ninyo nga equation is kaninang nasa ubos. Kani, magamit din siya nasa taas kung lahi nga temperature. Kung dili gali 298.15 gali nga Kelvin, ang temperature gali, nasabot ana, sa pinakauna ka maggamit. Pero, no worries, tanan na to problem ang gamiton ang second equation. Okay, we need to assume na gibuhat na to ang experiment at room temperature. Specifically, 298.15 Kelvin or 25 degrees Celsius. Okay, question? Ihatag sa sayang paper niya. Yes. Perfect! Perfect! Yes, Aisha! Perfect! Oh, perfect! Okay? Question ani, before we proceed sa sample problem. Okay, I will give 4 sample problem ani. So, take note sa steps that I will be discussing. Wala question ani? Okay, sige, let's proceed. Okay, sample problem 11. Find the cell potential of a galvanic cell based on the following reduction half reactions
at 25 degrees Celsius. O, clue na daan, 25 degrees Celsius. You are given with the reduction potential of cadmium, that is negative 0.403 volts. For lead, we have negative 0.126 volts, where the concentration of your cadmium is 0.020 and lead is 0.200 molars. So given, klaro naman kayong given, kanimong given. So din ako isulat ang given. Pero sa quiz, take note sa quiz ha, kailangan i-reflect dapat ang given sa inyong quiz. Okay? Pasyada nga, ma-mention ninyo siya. Okay. Dayon, ang imong unknown nato dari is si E-cell. Okay. First, buhaton, write first the given and E-cell. And unknown rather. Given and unknown. Okay na itong given and unknown? Okay, given na. Okay, after that one, next step, ang important na step is you need to identify si cathode o si anode. Okay. Sir, masama pong identify sa cathode o si anode. Okay, here is the sequence in identifying. Kung naagali given nga balance chemical equation, dito ka mag-base sa imuhang anode o cathode. Okay? If a balanced chemical equation is already given, you need to base your assignment sa anode and cathode on the chemical equation itself. But if not, just like this given, you need to check the E-cell value. Okay, sa ganito sa E-cell value, the more dako imong E-cell, siya ang cathode. The more mas gamay imong E-cell, siya ang anode. Okay, comparing cadmium and lead, kinsa man ang mas dako dari nga value sa E half cell? Si cadmium or si lead? Si lead. Ganun si lead man. Remember, negative. Diba? Kung the more dako ang imong negative, the more ka mas gamay. So, kinsa may mas dako? Si lead or si cadmium? Si lead. So, si lead is our cathode. Okay, take note ha. Okay, kung cathode siya, kung sa'yo naitabo sa iya ha, mag-gain or mag-lose og electron? Okay, ano na lang, for Ana. Kung sa cathode siya, kung sa'yo naitabo sa iya ha, oxidation or reduction? Reduction, di ba? Anox, cut red, di ba? Since sa cathode man ato ang lead, so therefore, i-undergo siya o reduction. Di ba? Tama? Reduction. Sige, kakita mo sa reduction. Gain or loss of electron? Gain. So therefore, i-copy lang natin siya kay gain naman siya. You have Pb 2 plus 2e minus, then you have Pb. Okay? Ano makamo nga? Reduction siya. Di ba reduction? Okay. Si cadmium, ano siya? Si cathode or si anode? Anode. Kung sige kakita mo sa anode, oxidation, reduction? Oxidation. Kung sige kakita mo sa oxidation, loss or gain? Loss. Gain galing ang reduction. So kung mag-loss ka, balihon nini mo siya. Kaya reduction na ni. You have CD, nag-loss na yun siya of pila ka electron? Duha ka bang electron. Okay? So, muna ang step 2. Identifying the anode and cathode, then writing the balance equation. Clear? So, itong first step, given and unknown. Kaduha, tanawan mo ang anode o cathode. Kung naay equation, ng chemical equation given, dito ka mag-base. Pero kung wala, mag-base ka sa E-cell. Okay. Ang sunod ninyo buhaton ani, kailangan makabalo mo sa balance chemical equation through adding this 2. So, imo ang balance chemical equation, makancel yung imo ang 2e. This is cadmium plus Pb2 plus, then you have cadmium 2 plus Pb. So, mo na siyang imuhang balance chemical equation. So, mo na imuhang third step. First step, given, unknown. Second step, identification sa anode and cathode and writing the half balance. Third, balance equation. Okay, importante kayo na. Okay, let's start na tayo sa itong chemical nga equation. You have E-cell is equals to E standard cell minus 0.05294
592 volts over pilang N? Pilang N na to? Kung sa ganitong N, either gain or na loss. So, kung unsa to yung na-cancel dari, mao na yung N. So, unsa yung pila ka mong N? 2. So, 2 ni siya. Ang imuhang N. Log concentration of your product over concentration of your reactant. Naka-follow? Ay, naka-follow. Naka-follow ba? Okay. Pangitaw sa nato ang E-cell sa una. Okay. E-cell is equals to E-cathode minus E-anode. O, pila tong value sa E-cathode? Negative 0.126 volts minus pilang anode? Negative 0.403. Okay. Gila answer. RQ. Zero point 277. Okay, here's the catch pod. Kung unsa gali or kung pila ka buok gali ang imong decimal place imong given, mao dapat ang imong i-report nga decimal place. Sabot ta ha? Tulo man kabuk decimal place ang given, tanawa 0.403, 0.126. Kung pila kabuk decimal place ang i-report sa iyang problem, mao dapat ang decimal points mong final answer. Okay. Sige, substitute. 0.277 minus 0.0592 over 2 log. Okay, concentration of your product. Kinsa itong pwede makuha na concentration dari? Si cadmium or si lead? Kinsa man ito nasa product? Si cadmium. Nasa product ko, naro? Naman siya sa product. So, mag-base ka sa iyang value. So, you have 0.0220 over 0.200. Okay ha? Product over reactant na. Muna po ang importance nga nung kailangan ay balance chemical equation para makabalo ka kung unsang nasa taas, unsang nasa ubos. Pero to simplify, dali na kayo siya guys. Concentration of your anode over concentration of your cathode, dala na siya. Wala na yun na siya, always. Concentration of your anode over concentration of your cathode. Okay, so may concentrations of your anode. Kung saan itong anode? Dara itong anode. Di ba? Dara itong cathode. Cadmium atong anode. Oh, question ani, before mo proceed ta. Ahagi ka ng 0.0592? Nasa equation, ano? Nung lagi, constant lagi siya. Tanaw equation! Tanaw equation! Ahagi ka ng N. Memorize na naman na, 0.0592. Number of electrons nga, na-cancel di mo. Ang Q, product over reactant. O, question pa, kung ahagi ka ng mga numbers. Ang 2, tanaw ang na-cancel sa imuhang balance chemical equation. 2 electrons ang imuhang na-cancel. So, 2 yung ibutang sa N. Kanang cancel, kanang malay, CD yung ibig na sa kanang wala ko natin. Kasi CD o CD, ano sa? Dili man na, solid man eh. Okay. Aqueous man eh. Di ba, aqueous raman ni siya, ng concentration? Thank you, sir. Di ba, ang equilibrium? Kung saan ganito equilibrium? Kasi nakalimutan mo sa equilibrium. Product over reactant. Pero dili yapil ang solid o liquid. Oh. Na solid man na siya usa. Di ba? So kana lang kung may concentration, so mo rin ibutang 1 naman na siya diretso. Oh, dayon. Oh. Calculate. Pila answer? 0.03066. Pila ka ba decimal place? 3. So this is 7 volts. Volts ha? Basta mo yung 0.37 sa Carabaos? Volts na. Okay, question.
Is this process spontaneous or non-spontaneous? Anong spontaneous man? Anong spontaneous man? Okay, kung positive gali mong E-cell, spontaneous. Kung negative, non-spontaneous. Agoy, online class na ba na? Bantay lang ko sa online class. Oh, naabayan na oh. Recap ta ha, basta nakalimot na mo. Ang ganito? Wala ka. Wala ka. Oh. Ano yung magdoon na? Uy, na magpunta last time. Kung positive imong E-cell, spontaneous. Kung negative imong E-cell, non-spontaneous. Question. Question, Ani? Ang question, Ani? Dapat delay yung madumdum ay dapat di madumduman. Dapat madumduman ninyo ang pagkuhan ha, pag-gain, pag-lose electron, kisang nasa anong, kisang sa cathode. Mao na ang pinaka medyo libog sa kwan, sa kaning electrochem. Kung kinsa si anode, kinsa si cathode. Kung sa galitong first step, given o ano. Para na mo 2 points. Uy, ko wala mo given na ano. 2 points. Ang uban, wala ano ng uban. So, diretso silang solve. Perfect lagi sila, pero wala sila ano. So, minus 1 na Japon. Kaduha, No, identify di cathode ug anode. Ang pag-identify, unahon nimo kung na-balance equation. Kung na-balance equation, dito ka mag-base. Pero kung wala, mag-base ka sa E-cell value. Okay? E-half cell nila nga value. Okay? Dayon, write the balance chemical equation. Then, start the rupture dayon sa imuhang solution. Okay? Sige, kani, sample problem 12. O, given na ka sa chemical equation. Ang question, is the process continuous? Given with a half cell of cobalt and half cell of Fe. Okay, since given naman ni siya daan, so isulat na itong given na rin. Pero pag abot sa quiz, dapat isulat ninyo utro ang given tanan ha, para ma-identify. Ang ano na to is, ang spontaneous ba siya or not? Or non-spontaneous? So, i-base na ito dari sa iyahang E-cell na value. Okay. So, okay na ang given, okay na ang anode. Masisunod buhaton. Identify the anode and cathode. Okay, na chemical equation, wala? Naa. So, dito ka mag-base. Ayaw mag-base sa E-cell ha. Kung naa gali chemical equation, dito ka una mag-base. Okay, what if gibalihan niya? Kung na chemical equation, dito ka mag-base. Kung wala, like ingon na, ingan na lang siya as is. Dito ka sa E-cell value. Okay. Sige. From cobalt to cobalt 2, kung sino itabo? Loss or gain? Loss. Unsa man ni siya? Oxidation, reduction? Oxidation. Unsa man ni? Anode, cathode? Anode. This is our anode. So, ilista na ni mo dari. Anode si cobalt. Okay. How about si iron? Dapat hindi siya anode. This is oxidation. Okay. Unsa ni tabo kang Fe2 to Fe? Gain or lose? Gain. Kaya na positive man siya. Ay mas na negative, ay mas zero man siya. Kanag-add makang electron. So, reduction ni siya. So, this is our cathode. So, identify na? Okay. Okay na to identification sa anode ng cathode. Na balance equation, wala. Na. So, di na ka mag-balance equation. Kaya na may balance equation. Okay. You have E-cell 0.0592 volts over pilang N? 2. Nganong 2 man? Pilang na-gain ni iron? 2 plus to 0. Duha. Pilang na-gain ni cobalt? Duha Japon. So, N is
2. Tingnan na, mag-identify ha. Wala gibutang dara nga na-cancel out, pero na-cancel out ang 2 dara. Pero makita nimo tungod sa iyang charge. Clear? Again, agi ka ng kaning 0.0592. Constant. O, dumduman na ninyo. Basta makabot mo sa quiz kay, sir, nakalimot ko sa constant, sir. Na imo ng problema. Okay, agi ka ng 2. Pila ang na-gain o na-lose nga electron. Okay. Log over product over reactant. So, pangitaw sa nato si E-cell sa una. E-standard cell. E-cathode minus E-anode. This is, pilang cathode na to? Negative minus Negative 0. kasi maglahi-lahi ang electrons. Ha? Tanawan na mo sa charge kay balance naman na. Balance man ang charge ng pole. Pilang charge sa reactant? 2 plus. Pilang charge sa bigas? 2 plus. I-balance lang daan. Kung may chemical equation, usually balance kung guro jud akong ginahatag. I-balance. Kaya makita man na sa chemical equation kung pila ang nag-gain or na-lose ng electron. O pila man ang lose. Klaro na kayo nga tuo. Tanaw na nimong reduction o oxidation kung pila ang kwan. Parihara na ang na-lose o nag-gain ha. Kung pila ang value sa electron sa imong reduction, mauja kung sa oxidation. Dili na sila maglahi. Mura kag dala dili oxidate redox ana. Dapat naay mo receive ug naay mo gain. Mao ba yan ang purpose? Pariha na sila. Okay? O, pila ang value sa E-cell? Negative 0.167. Negative. 0.167. Okay. Calculate. Wala pa. Ito na human. Substitute pag-aali na. Log. Product. Kinsa tong product? Cobalt, iron. Cobalt. Tanaw o, sa equation. Si cobalt. So, sa taas si 0.15 over 1.94. Pila answer? 0.13. Negative 0.134. Sa mani? Carabaos? Volts. So this is non-spontaneous. Yay! Uy, wrong. Kung walay volts, wrong. Kung dili mo follow correct significant figures decimal place, wrong. So na siya nga 0.134 Carabaos. Negative 0.14 Carabaos, di ba? Pero kung na magkuhan ka sa nag-emtap ka to una ba, then solve daw the number of siblings. Ang mga sa siblings kay 3.25. Nabali nga na. 3.25 na siblings. Di ba? Naway na yung usahay nga na yung mga answer. Parang ipa-whole number pero na 251.16 people. O, ako mangitaan ng number of people. Saan lang ito? 0.16. Sa itsuraan ng 0.16. Ibutang ang kwan ha. Ibutang ang unit dapat jud. Question ani. Dali ra? Di sir. So, sa exam, bago na pud nga question kay perfect ba yung law quiz ba? OA. Ha? Ilahin na lang ang test paper, sir. Rodad Fog score of Ala, ilas. Grabe na dyan. Agani. Uy, apil ba yan sa last quiz next week? Kanina question. Dili. Kani nga solving. Memorize na daan. Sir, i-balance na sir. Balance ang Dili naman ninyo mo, uy, bago galit akong gihatag na question sa inyo, bulong answer man mo. Di ba? Di ba bago matong set of question? Dali naman itong message daan. Grabe na dyan. Ganiti ay. Walis to one na rin. Ito, wala si Juan pa. Balik na lang to sir. Bakit? Oh, Sharon, dili ka magbalik-balik ato. Uy, balik-balik, uy, upat, di ka mo. Mapila naman ni. Sir, Oh, sige, katulot ah. Anak. What if yung ano yung given? O, saan na ninyo? Okay. Stoy. Kung saan ganito mas schematic niya gali, kung ginsang nasa left, siya si
Agoy! O sige, recap. Mo na dyan, kaya nag-online class man. O recap. O recap, dara recap. O. Kinsa ang nasa left? Ano? Si anode. Kinsa ang nasa right? Si cathode. O, balik ka sa problem. O, kinsa si anode man dari? Si aluminum. This is our anode. O, wala mo si chemical equation, buhatan niyo chemical equation. Okay. Kung sa may undergo sa anode sa tua, oxidation, reduction. Oxidation. Kung sige nakita mo sa oxidation, gain or lose? Lose. So therefore, from solid, nag-lose din siya o pila ka bug electron. Kung A3+, tulo ka buo. Ay, wow. Na-follow? Okay. Kung si cathode ang ato ang copper, cathode na to, this is gain or lose? Gain. So therefore, gikan kang Cu 2+. Pila nga gain? Duha. You have copper. Okay. Balas. Kung sa ganitong imani, maghimo og chemical equation. Pero dapat makancel ang electrons. Sir, di ba na pareha, sir? Okay. I-multiply na to siya each. Okay. So this is 2. This is 3. Sige, this is 2ALS 2Al3 plus 6 electron. Then you have 3Cu2 plus 6 electron. You have 3Cu. Naka-kwan? Naka-follow? O sir, anong gibuhatan ng sir kay 2 sa taas tapos 3? Ibaylo-baylo na magulan ninyo. Pangitawan ninyo ang least common denominator. Ay, Yes, sir. basta muna na siya sa high school. Nga dapat papareha siya og number. Okay? Kabalo ko mo ana ba? Si wala. Ang teknik naman ninyo anak ay dapat mapareha ninyo siya. Okay. So, makancel ang 6. So, mahimo ni siyang 2Al plus 3Cu2 plus 2Al3 plus 3Cu. So, pila tong N ani? 6. Ano man? Kung pila to na-cancel? 6. 6 pala to na-cancel sa chemical equation. So, ano na yung N nga value? Ibay-lo-baylo naman namin nyo. Okay na? Okay. Okay na ang chemical equation. Okay na ang given. Ang anon dayon ni E-cell na to. Ito kasulod ang given. Ano na siya given? Anon na to is E-cell. So this is E-cell, E standard cell minus 0.0592 volts over pilang N? 6. Log over product over reactant. Okay, E-cell sa tauna. So E-cell is equals to E cathode minus E anode. O pila itong E cathode? Kisa ba itong cathode? Si? Copper. So kani si cathode, kani si anode. So this is 0.337 minus 1.662. Good answer. 1.999 volts. So, substitute 199 minus 0.0592 over 6 log. Okay, concentration. Pila ang concentration sa itong product? Pila? Isa man ito nasa product? Si? Aluminum. So, pila ang concentration ng aluminum? 0.15 to the power of 2. Ano man? Remember, ang coefficient kay to the power exponent nimo, di ba? Kadumdum mo sa kwan K value, product over reactant. Kung unsay ang coefficient mo, iyahang exponent. Kadumdumin na ha. Ganong 2 galing ni? Ang aluminum na sa product, tapos 2 ang iyahang coefficient. So dapat to the power of 2 yung concentration. Ganong giapil si Cu?
Solid man siya. Di ba? Solid di siya. Pero, oh, solid. Ang Cu2 plus ang dili. So, this is over bilang copper. 0.025 to the power of 3. Bila answer? 1.967 volts. Process spontaneous or not? Spontaneous. Hahagigan ang 0. Pero consideration oh. Okay, basta ganito sa sa man. Dili ba daw ni siya mo 1.968, sir? 968. Agoy. Uy, ikaw yun. Okay, kung wala na siya concentration tara, unsay mo ibutang? Kung wala concentration, like wala ni siya, unsay mo ibutang? Wala lang. This is 1. Diba, assume man to. Balik ta ha. Hindi balik ta. Tapos hindi na po tumutuo. Online class na ba to? Okay, o basa ha. If the concentration of dissolved components are given for a resistance, if not stated, oh my God, sabi niyo. Sir, ayun na may ginana, sir. Ayaw, ganun na siya. Kaya maligdan ako, sir. Uy, ako pangayuan man po kay mag-balance man muna tapos schematic para ako sa inyo hada yun. Ito doon may amuan na oh. Na inyo na lang problema. Nag-online class man mo. Okay, ano ni? Question na ni? Kani, ako na ni? Pinaka-slide, 55 out of 80 pa. Sir, ilaras mo ng whole sa sir. Oh, kanang 80 ka slides. Oh, ano man? Kasi problema ninyo. Napatay ko sa ka-question dayon. Log 1? Yung log 1 na. O, parang answer kaya ang log 1 is 0, di ba? So, wala kayo ma-minus. Pareha rin siya answer. Kung ano sa man mahitabo ang log 1, kung ang imuhang product is equals to reactant. Pareha sila value. So, kung 1, 1, oh, 1 ang log, 0 siya. So, pareha ang imuhang isel. Tanawa ko na lang. Nasa ito nga, Kim. Oh. Wala nga nung parehara siya kung na-1 na siya. Kung i-assume, kung wala siya concentration, kana na may concentration, so dapat niyo i-follow. Sige, sulat. Ano si Usman? Sila ka ba? Perfect dito siya. Ito ay natin yung BFF. Perfect kung may luputan ng... Ba? Oh, si Tina gali oh. Abi na dodo pa siya siyang answer. Tama ba yung answer? Naku, yung mga comments ha. Tara, yun yung mga comments. Kasi comments ang wala na dito. Ito, ano sa buka? Naku, yung ga-comment sa ako kay, Sir, dili ko sure. Pero perfect. Tama yung process. Dili ko sure. Ano ginatawag pa ninyo? I-follow to na yung instinct. Follow your master ako wala. Lagi, sorry ay. Okay na ni? Awan, sakto na. Si Aisha gali perfect. Multiple choice na wrong. Yan, sa lugar sa 2 points. Okay na? Okay. What if, given ka sa pH, tapos, pangitan ng E-cell. So, dali na mag-combine ang inyong analytical skills. Kaya na po ng mga pH, pHM eh. Okay. The standard reduction potential is standard nga cell o given ang E-cell is 1.51 volts. What is the reduction potential for this half reaction at pH 5? Okay. So, given na ka sa chemical equation, so, saan man ninyo? Wala ka problema, ani. Given na ka, ani.
Ang imong unknown is just si E-cell. So, calculate ha. E-cell standard minus 0.0592 volts. Pila ang N? Pila ang N? 5. Agi ka ng 5. Pila kayo? Log product over reactant. Sige. Substitute na naman kay E-cell 1.51 minus 0.05 over 5. Okay. Let's analyze the concentration. Kinsa to pwede makuha sa concentration sa product? Si manganese or si manganese o si water? Si manganese. Nga naman? Di man pwede ang liquid. Agoy, balik-balik na yung taan na. Ay, second long quiz. Kadungdong may kudaghan pa kayo nag-second long quiz. Giapil pa yung sulit o ng liquid. Expression na lang ang gipangita. Wala na gipaso. Giapil nila. Dili iapil ang liquid. Okay. Wala man di-state ang concentration ni Mn, di ba? Yeah. Wala. So, you need to assume this is 1 molar. So, automatic, this is 1. Okay? Product over reactant. Okay, how about sa reactant? Kinsa itong pwede makuhaan sa concentration? Si permanganate o si H+. Okay, naay nabutang nga permanganate nga kwan? Wala. So this is 1. How about si H+? Naa wala. Naa, ahagikan. Ahagikan. Hydronium. Okay, kung hydronium siya gikan, ka pwede makuha sa hydronium concentration. Gikan sa imuhang pH. So, hydronium concentration is equals to 10 to the power of negative pH. So, this is 10 to the power of negative 5. This is 1 times 10 to the power of negative 5 molars. So, 1 molar naman ang manganese. So, this is 1 times 10 to the power of negative 5 to the power of 8. Oh, 8 oh. Pilang answer sa imong E-cell? One point. Pila man ka decimal place ang i-report? Sa tulod-duwa na gali dapat. 1 point. Pila? Pila man ang ka-decimal place dapat? Pila man? 4 Carabaos? Kung negative, emphasize. Isa, spontaneous lang. Grabe. Active kay nga na, pero pag solve, hindi na mag-solve. Spontaneous lang ba? Uy! Dili no, mamuta na mangko kung spontaneous or not. O indicate ba ninyo, ayaw mga 2 points. Spontaneous na rin sa kayo. No! Dapat i-identify ninyo kung spontaneous siya or not Sa spontaneous. ligi lang po siya. Sa ligo lang to. Anong hydronium? H+ man, mo ang acidity niya. Wala na apil ang permanganate, kaya wala man siya i-even ang concentration. Assume 1 molar siya. Questionan ni. Wala na question? Mana ta sa electrochem? Mag-redox na ta. Nag-prepare na mo sa Excel for Friday? Ana? Musta man ang imong pagpon, Jessica? Wala pa? Jugir kay ang
pre-A, kaya nagpabukal na sila. Nagkalisod sila, tapos sila gikuha nila, wala pa nila gikuha ang membrane, tapos pagpabukal nila sa itlog, ang gihatag ng itlog, yung pagpagyan ng hatag ng itlog, wala pa yung hugasan. So sila pa ang naghugas pagpabukal nila, nilimaw itlog ilang balay. Eh, fresh pa sa nila. Matanggal man to ang katong membrane niya. Basta matanggal lang siya. Ang inyong ihatag sa ako sa Friday sa morning is kato ng powdered nga nakabutang sa ziplock. Alas 9 dapat siya, dapat na anak. Kaya para ma-dry na to siya sa oven nga powdered siya. Together with your KHP and potassium carbonate. Nagkaroon lang ako po. Wait, gusto ko itlog ko. Wala na girl. Question na ni. Sample problem 14. Sir, bakit like-share natin sa Parang tanawan sa procedure. Tapos, but ka na to, kada grupo kay per trial ni ato, pinaka-trial, ulo. I-times 3 ato, tapos pinaka-grupo. Ito yung mahapa. Pero ana si Rector, anak ko, i-train na lang niyo sa experiment. Ano siya, sir, mas maayon nun, sir, nga dagan extra para at least daw kung mabalik-balik, hindi naman maproblema. Kaya na-prepare pa ba yung mga niyo? Question. Wala na? Okay, let's proceed to a whole new concept. Concept sa before mo proceed sa redox type naman. Let's talk about normality. Okay, so if you can recall, di ba na weight per volume, volume per volume, ppm, ppb, ppt, then moles per liter, na molarity, napunta yung ginatawag na normality. Okay, normality, a different way to do volumetric calculations is defined as the number of moles equivalent per liter of solution. So normality is equals to EQ over L. Number of equivalents, EQ over liter. So ang kung ano niya, ang yang sign is capital letter N. N. As in Nigeria, kana. N. Katawa na sila bling. N. Okay, o Nadine, kana letter N. Okay. Ang inyong memorization is kani, normality is equals to EQ over L. Then you have normality is equals to molarity times N. N is the number of equivalents. Then, equivalent weight is equals to molecular weight over N. Memorize ang tulo ka buong. Normality is equals to equivalents per liter. Normality is molarity times number of equivalents. So, M times N. Then, equivalent weight, EQ, is equals to MW over N. MW is molecular weight. N is number of equivalents. Okay, sir. Shh, uy, tiyat ko sila. Kung saan man ninyo magkuha ng N nga value, anong gamay nga N nga value, number of equivalents, magdepende na siya sa inyong ang given. Okay. For an acid base, kani yung i-base. Okay, for an acid base, dari mo mag-base. For an acid solution, N is the number of H ions provided by the formula unit of acid. So, sulfuric acid, pila ang N equivalence ani? 2. Nga naman, duha makabok H. Okay? So, paminaw. So, sa 3 molars na sulfuric acid, parihar na siya sa convert this one into normality. Ano sa itong normality? Molarity times number of N. So, kung 3 molars siya, times 2 yung number of equivalent, so therefore, this is 6 normals. Normals ang tawag. Yes. Normals. Naka-follow? Okay, another example. How about HCl? Pilang equivalence ani? 1. Nga naman, masara makabog H. So, bukyan tiga na kay 2 molars nga HCl, pila ang equivalent ani sa normals? 2 Japon. Kay 2 times 1 man. So, 2 normals Japon of HCl. Okay? Kasi magkakabulol ba nag molars, normals, normals, normals? Okay? Molars
normals. More now. Clear, ah? Okay. Next, for a basic solution, parehas siya sa number of H. Kung pila ka bug OH, ang iyang pwede ma-donate. So, for a 1 molar nga calcium hydroxide, pila man ang equivalence sa calcium hydroxide? Pila equivalence? 2 Japon. Nga naman? 2 man ka bug OH. So, sa 1 molar nga calcium hydroxide, this is 2 normals. Okay? Normality, M times N, this is 1 molar times 2, this is 2 normals. Okay? Na-cover, ah? Okay na? Tingnan na, so wait, 1 to 5. Dili. Lahik. Ang solving is sa third nga example. Sige lang. Paano na po dito? Okay. Unsa dali ang unit sa normal? Equivalence. Equivalence per liter. O dumdumin na ha. Equivalence per liter. Okay. Next. How about kung precipitation o complexation? O previous nga topic. Kabalo mo gano'n sa precipitation, no? Bonhard, Moore, sa pagkalito, Payons. Okay. Kung unsa ang charge, mao ang equivalence. So, ang pilang equivalence sa lead, 2 man, 2 po na yung equivalence, yung charge. Ang I, 1, negative 1, so 1 ang equivalence. Dali na kayo for precipitation. Okay? How about for complexation? Si complexation is reverse sa coefficient. Reverse sa iyang coefficient. Kung unsa yung coefficient sa iyang partner, mao yung equivalence. Okay. For Ag, since naman siya mudawat nga duha ka buok nga NH3, 2 ang iyang equivalence sa Ag. Si NH3, kay usa ra makabuk iyang pwede madonate ng Ag, 1 ang iyang equivalence. Kibali-balingon siya, nabali. Kung unsa coefficient sa iyang pikas, oo, nabali siya kibali. Question ani. Tanaw ninyo kung kinsa ang madonate. Si Ag magdawat og duha. So therefore, ang equivalence Ag is duha. Kaya magdawat na siya duha. Si NH3 maghatag siya og usa, di ba? Kada usa sa NH3 usa man ginahatag. Maghatag siya sa usa rather, maghatag siya sa usa. So therefore, usa ra iyang equivalence. Okay? Ay ko wala kani kay dili kinakano siya i-indulge. Next nga kwan. Kanang for the sake of kwan lang siya. Cloud, charis. Dili. For the sake na ma-apply ninyo ang yung na-learn for the past module. Precipitation or complexation. Okay. How about kung redox? Kung redox is the change in oxidation number. Sample. Fe3 plus to Fe2 plus. Pila ang difference? 1. So, ang equivalence is 1. 3 plus to 2 plus. O, pila man na siya kaambakan? 1. So, ang equivalence ni Fe, 1. It gains 1 electrons, therefore, 1. How about CSN2 plus? 2. Kaya nga naman? From 2 4. So, N is 2. Mauna yung importante sa redox titrimetry. Dumdumo ninyo. Okay? Question ani. Question ani. Identification pa ni sa equivalence letter N. Okay na? Okay, sample problem. Normality. What is the normality of the following? You have 0.1381 molars of NaOH. Pila equivalence sa NaOH? 1. So therefore, normality is equals to M times N. This is 0.1381 times 1. So you have 0.1381 normals. Okay ba? Tanawa na to sa 3 of 4. 3. Number 2, pila ang equivalence ni phosphoric acid? 3.
So n is equals to m times n. You have 0.0521 times 3. Pila answer? 1563. 0.1563. Ito ba ni Carabaos? Normals and abnormals. Okay? Okay. For number 3 and number 4, we need to use the concept of moles and equivalents. Okay? So, for number 3, you are given with 0.5781 grams. Okay, ipangita mo itong normality. So, pangita ko na ito dari is equivalence per liter. So, pangita ko na itong equivalence una. Kaya na may liter. Naro? Okay. Times, naka-equivalent weight. So, this is, for every 1 mole daw, you have 187.3 grams. Okay. Ang nakabutang na rin is acid. So, you need to assume nga 1 lang yung equivalent sa ani. So, 1 mole is equals to 1 equivalent. Okay, given naman yung equivalent weight niya, nga 1 is to 1. Times 1 over 0.25. Ano nagikan? 250 ml. Cancel ang grams, cancel ang moles. Pila mabilin? Equivalence per liter. O, pila answer? 0.0123 5. 5. Carabaos? Normals. Ganoon siya ha? Tayo lang. Okay, how about number 4? For number 4, naka-given nga sodium carbonate. Sodium carbonate, you need to identify its equivalence. Di ba ang sodium carbonate is Na2CO3. Okay, here's the clue kung salt. Kung salt, himuha na siya acid usually. Pwede siya mahimong H2CO3. O pila ka-equivalence ng H2CO3? 2. So, equivalence ni sodium carbonate is 2. So, you have, number 4, 0.321 grams of sodium carbonate times 1 mole of sodium carbonate. Pila ang molar mass sa sodium carbonate? Pinakim. Predictable. Sodium is 22.99. Carbon is 12.01. Oxygen is 16. 105.99 grams. Cancel ang grams. Times, okay, for every 1 mole of sodium carbonate, pila equivalence? 2. No, nag-identify ba mo? 2. Times 1 over 0.25 liters. Kaya cancel man ang mole, mabilin, equivalence per liter. Pila answer? Pinakim. Nganong 2, tanawa? Sodium carbonate, Na2CO3. Kung salt gali na siya, himuan na siya acid. Ano mo siya carbonic acid? H2CO3. So, duha makabuk H, 2 ang iyong equivalence. Pila answer? 0.0242. Isa man ni Carabaos? Normals. Ay, kalibot sa unit. 0.0 mala siya. Okay, chance. Bantay lang yan. Kasi pag-awat nila sa na-squeeze kayo, nag-degrade ang grado. Back to normal, jud mo. Back to midterm, jud mo ang grado. Lagi. Sorry, ay. Lagi. Salig ka pasar. Lagi. So dapat pasaron dapat ang next na quiz. Sorry, ay. Inaras na na, uy, isagad mo na yan until finals. Sa'yo lang ganun mo. Sa'yo lang itong topic ka rin, oh. Mga OA, kayo OA. Sugot to Garbo ka itong mga problem, pero mga 50 ka kung ihatag ang problem sa inyo. Dali naman kakayos. Kasi duwa lang. Okay, next. Sige, pabali na punta. What is the molarity 1. of the following? What is the molarity? Equivalence, ito na. 1. Dayon, normality is molarity times N. So, molarity is equals to N over N. This is 0.318
over 1. So this is 0.3181 20 molars. Molars ha, molars. Okay, how about si strontium hydroxide? Pilang equivalence ano niya? 2. So, this is molarity is equals to N over N. This is 0.1115 over 2. Yung answer. 0.0. Pila? 0.05575 molars. Dapat upat dapat. Carabaos? Molars. Okay, how about this one, number 3? 0.4237 grams of KHP in a 100 ml solution. So, 0.4237 grams of KHP. Pila ang equivalent weight ni KHP? 1 equivalent is equals to 204.23. Mawa na siya o equivalent weight. Equivalent weight so 1 equivalent, therefore, mawa na yung weight. Times 1 equivalent of KHP. Pila ka moles? Pila na equivalent sa KHP? Pila? 1. Usa man KH, di ba? Di 1 mole, di po ni siya. Okay, 1:1 man ang mole. Di ba? Okay, times 1 over 0.1. Cancel ang grams, cancel ang equivalents. Mole per liter, pila answer? Answer, Kim. 20, 0.020. 7574. Sa mani? Carabaos? Okay na? Okay. Usa naman ang iyang KH, di ba? So, 1 mole of KHP, 1 equivalence naman. Di naman ka H. 1 lang. Nara ka simple. Pila man, ang usa ka buk KHP, 1 mole of KHP, pila ka equivalence ang usa ka buk KHP, pila ka H. Usa na Japon. So, 1 is 1 lang siya. Dili. Depende na siya. Okay, mo normality ha? Okay, next. Sige na? Sige, go. Sige na. Sulak na. Uy, kay. Muna siya. Kaya pasar man. Sabi na, wala ka pasar pero nalimtan nila ako. Because. Hala na. Silok fly. Silok. Silok si Ana. Uy, okay na nang gidugo eh. Basta, mahal ka. Kung wala ka gidugo, tapos, oh. 3 years. 3 years. Ay, dati ka anak. Because. Ay, basta fertile ka karon. Ay. Sir. Sir! Ako'y nagkakaroon ng Ay, wala mo nga akong UTI. Ha? Minopos? Grabe sa iyo ako, minopos eh. Mabay ka pasar sa long piece kanina to eh. Kayo ako, bago pagkita sa long quiz. Okay, question na ni. Bito, na-record mo yun ba? Ito pagkita sa YouTube. Okay, sige next. Number 1. Sample problem 17. What is the equivalent weight of the following? Sa itong formula sa equivalent weight? Wala. Molecular weight over number of equivalents. Number 1. O si pangalan sa chemical equation sa number 1. O si pangalan nani? Formate. Sure? I'll give you a clue. Nara yung structure. First letter. Benzene. Carboxylic acid na benzene. Sumali tawag anak. Dito acetic. Alam mo na karon. Uy, Ella. Okay, benzoic acid. It's an organic mixture. This is benzoic
acid. Ay, tawagan na mo yun ako siya. Kaya ituglo kaya na ako ni sa ilaha. Nagninig yan eh. Dili ay. Okay, question. Pila ang equivalence ni benzoic acid? Anong 6 man? Tanawan ni mga ionizable hydrogen. 1. Narara, kanila siya. Lagi ka ng 1, kani siya nga 1. Kaya mulban nga 5 nga H, dali. Dili na sila ionizable. So, kanila siya ka ionizable nga H. So, 1 ang iyahang ionizable hydrogen. So, pila man yung molecular weight? Kung makita mo na itong equivalent weight, you have 122.118 grams over 1 equivalence. This is 122.118 grams per equivalent. Lagi ka ng 122 molar mass. Molecular weight, gali, MW. EW? 1. Kanang equivalent weight. MW, molecular weight. MW di ay. Monday, Wednesday. Sa lugar ang E? Okay, how about sodium carbonate? Pila ang N si sodium carbonate? Pagalitan? 2. Pag-upagitan ng banyanin na. So you have, pila ang molar mass sa sodium carbonate? 52.995 grams over 2 equivalents. Pila answer? Ay, dili. Sorry, 105 di ay, sorry. Answer dito, 105.99. Over 2, this is 52.995 grams per equivalent. EQ. Grams per EQ. How about phosphoric acid? Pila ang N? 3. So, pila ang molecular mass? 97.994 grams over 3. You have 32.665 grams per equivalent. So, memorize ito ha. Normality is equal to equivalence per liter. Normality is equals to molarity times equivalence. And equivalent weight is equal to molecular weight over number of equivalents. 105.8. Equivalence per liter, normality, molecular mass times N, equivalence mass. Magamit natin na sa itong next problem. Yes, karoon na. Now na talaga. Okay, let's proceed to redox titrations. Last topic na to for this semester. For this semester, pero di ka sure kung next semester na dyan po ni. Redox titrations. It is based on an oxidation-reduction reaction between the analyte and titrant. Many common analytes in chemistry, biology, environmental, and material science can be measured by redox titrations. Commonly oxidizing titrants are permanganate, dichromate, and iodine, while the common reducing titrants are iron 2 and thiosulfate. Redox titrations is limited by the lack of suitable indicators, unlike sa acid-base. Though some methods do not require indicators since the oxidized reduced forms of the titrant differ in color. So, muna siya introduction sa redox titration. Okay, ang redox titration is 5 kabok atong i-discuss. Permanganimetry, iodimetry, iodometry, oxidation with cerium, and oxidation with dichromate. Let's start first with permanganimetry. In the reaction of permanganate in acidic medium, the standard reduction potential is 1.510 volts, indicating that permanganate is a strong oxidizing agent. So, in a chemical reaction, usually, kung i-acidic nimo, ang color niya is from violet to colorless. Ang permanganate itself is violet. So, kung i-titrate nimo siya, faint pink ang iyahang endpoint ani, based sa picture.
Okay. Here are some precautionary measures in dealing. Kung napaguro tayo time guro karon, probably kani atong next nga lab after eggshells. Since dagan makina nga hitabo, mga intrams, mga CSTE days, mga BBM, dagan matagib ang buhat. Dagan matagib ang buhat, mga heat index, wala takabot ani. Okay. Kaniyang buhaton, kung mag-standard, kaniyang KMNO4 is standardized gaponin ninyo. Precautionary measures using KMNO4 as a titrant. Dilute solution of KMNO4 are boiled to hasten the oxidation of water, then filtered to remove brown MnO2 solids. Filtered KMNO4 is stored in an amber bottle or dark bottle. Kasi itsura sa amber bottle. Kita ba nang sudanan sa Red Horse? Ang tawag ana is amber bottle. Amber. So, ana ang color niya, dara gina-store ang potassium permanganate. But ka na to, nag-standardize mo og potassium permanganate. Kung mag-standardize, di ba, ibutang man mo sa volumetric, di ba? Kung magamit ka ni mo sa lab, dapat i-close ang lights at the same time, kabiran yung foil ang inyong volumetric flask. Kaya mo degrade man ang inyong with lights. Okay? Okay? To avoid further decomposition, sensitive siya sa light actually. So, kailangan niyo siya i-cover sa foil kung mag-experiment mo. Okay? KMNO4 can be standardized in acidic medium using sodium oxalate, pure FeWr or arsenic oxide. Okay. Kung saan gagamitin ng indicator na napudni? Ang indicator is wala na. Ay ang titrant itself is siya ang indicator. So, kisa man tong nag-drop na wala lagi wala nang actual ang indicator. So, ang titrant na itself are indicator. Okay? Then the endpoint is paint pink color when excess KMNO is added. So, wala siya. Okay, naka-fun fact po ani. Dili ni siya pares sa phenolphthalein nga gamay nga shake, mo colorless diretso. Kani siya, mukabat to around 30 seconds para mabalik pagka-colorless. Bisag usa pa naka-drop ka permanganate, pag swirl nimo mo pink ta diretso, padayon nag-swirl until 30 seconds. Mubalik na siya pagka-colorless. Pero kung dugay siya kay tungod siya color man good, mo-react pa na good na siya. Dapat pa na siya mo-react. Tapos, ang inyong analyte ani dapat init pod para paspas. So usually kung mag-titrate mo, naka-thermal gloves mo ani. Okay? So, kibali pagpainit ninyo, kauna ninyo din so titrate mo din so para ma-dissolve siya din so. Dayon, ay hara kababot sa final kung around 1 to 2 minutes dili na mawala ang ka-paint niya. Pero ang technique ani is drop by drop lang ninyo ang buhaton sa lab. Kaya usa ka drop mo pink diretso magpanik ka. Pero kamula kag swirl kay mobalik siya pagka colorless. Kay indicator man siya itself, yes, kapoy siya. And ang preparation po ani is kapoy po siya. Tsada ba tanawon ang permanganate nga solution? Violet kaayo. Dili na kita indicator kay siya na ang indicator itself. Kaya na may color. Ang pag-read din ninyo ani sa burette, dili lower meniscus, kaya din ninyo maklaro, upper meniscus. Ay inyong pag-read ani. Ay colored man ni siya nga solution. Okay? Oh, kaya basta colored, kung dili ka din mo maklaro ang lower meniscus pag upper meniscus mo. Okay? That would be all for today. Okay. We will continue our discussion online on Thursday. So probably kung makumanta, gusto mo face-to-face? Let's go.